Chala bara musole munyenge bara musoe sipeku kisema e bara ya dineba ayasa kalaje iteke bara musoe fugundo do kaye bara ya gundo do fele super kupu la kadi ngatomatiga di super kupu azongadi super good aganingadi para ya gundo para musoka puru di gura fele aya sagalaje ne balema musolangaw bara ya kadi muso munonye ako super gusa akala je bara musoka puru di gura do ay ne ka galon bonda ako do fara ako bara ya gundoka super good aya sagalaje let's go. Malin chama so demisen makoro amunu sigel no ka jabarani korone wakati na ka ko emission mandi emission de mamba no e kante ka koy amba fo awasigero la ani nyama bi takama konna la antama na ko sebe ana fado nyon suro am fambe ni aka dongli madugo mali kono mali ko kan dongli munu be bada haklima ira kono ani maya tabulu nyuma kono ni yalla me doke dusube do kono tonton Aziz. Ouais. Anche. Ma anche kante. Somo bedi. Trote. Dembaya. Bashite. Ko bashite. Ouais, bashite. Aywa inana nga kena kono. Kana nga wollame. Jaranya abuyanama. Ambi fu abi wala nyman don ko sebe. Amina masala. Ouais. Na sane masala ko naje. Amba fe ki toko ani ijamu ani borofo. Am flewa munu sigel luka jabarani koroni wakatina. Ka nga emission nami. Ne te bashene chekura kone. Chekura kone. Na bibi ni kuibe yoro ni chekura kone na. Ibe senga iti. Bon. Donc ni ko Aziz Wonder. Be hakli aji fembela. D'accord. Donc chekura kone di Aziz Wonder. Nebe bo kajulu. Précisément furu. Aywa o jaranya ubana ma nyakila kajolo kani furu ka fempe sigile no ka jabarani ngona wakati na ambaye au bela yele fu au di ci au di baraji mon père ne be fakado ka irege ya mo de e bulu do walma ya kala de ko walma jari ire de ka singa irege ya takatana ay kante ika question jaranya kaneto 100 fla c'est pas on est comme mo to artiste bandu ladje télé ni fona me kasi parce que tellement que fin document d'accord fin document o kuma foko muna ite se kake ko nu ñonay mais o asro ne be mobilité moto mécanicien de là benga do fait ale de de moto la dina nana to kono na parce que ne dusu même pousser toujours ko che i ka ke fendo yi nana fo benga ma dun ngo moto la dina ngo andi so la dina be mo soronna bon anana to la même mo art star nu la die me kasi me kule do bana to ngo bana la le ko comme mo ngala wa so Aziz to te de comme ngala bon at se kanya fo mo ina maintenant comme grain koroma modo la mu ngango me kalmasna il est star comme ça comment il a fait aller wulu la toi depuis quoi ma wulu te kaya kalango bon ne fana ba kalan donc ntara
ni bɛnkɛ nana commencé ka tugu musicien kɔ d'abord an tun bɛ dɔn kɛ a nana se yɔrɔ dɔ la ne ni bɛnkɛ bilala ɲɔgɔn na donc o kɛla min kɛ ne taara Yamoussoukro n taara orchestre dɔ sɔrɔ yen n taara n tɔgɔ sɛbɛn yen n donna donc anw de tun b'u ka déménagement kɛ en même temps ni yanni baara yɛrɛ ka daminɛ ne bɛ batterie de dege bon an tora o batterie dege de la don dɔ la dɔnkilidala yɛrɛ principalement na ne taara micro min na n ko ne ka tɔɔrɔ caman kɛ duniya ne sɛgɛnna duniya guitariste ye dɔ a façonné ka fɛn dɔ rythme dɔ bila a kɔnɔ o ko mais ko ne ka continuer ko thème ka ɲi depuis o kɛla don o don ne de bɛ teliya ka taa yanni fɔlɔ musicien tɔw bɛɛ ka na mais an tun tɛ reggae kɛ o wagati an tora o la an tun bɛ Apollo de kɛ Apollo comme a fɔ denni ɲɛkisɛ ka ɲi Apollo denni fincogo ka ɲi Apollo musique de la rue en même temps reggae manu dɔw de bɔra Ghana fan fɛ ils sont 4 avec dreadlock comme kunsigi bɛ kunna Rasta u nana don orchestre kɔnɔ na ni an tilala an ka dɔnkili nugu la Apollo tan ni cɛ 4 ni yɛlɛla batteur guitariste bassiste n'u ye minɛnw régler n'u sigila sisan n'u ko kpara kata u bɛ don Bob Marley ka dɔnkiliw la u bɛ don morceau minnu tun dɔnnen don wagati la Exodus War Burning Spear tan mais je dis quoi n ko cɛ an bɛ tulo de la o kan tɛ o wagati ne dusu tun bɛ révolté a yɛrɛ ma quoi. I y'o fana kanu tuguni. n ko non ne tɛ Apollo jamais. Apollo dabili. ne tɛ Apollo fɛ bilen. n ko jaa musique wɛrɛ bɛ yen. donc olu commencé ka reggae ko minnu bɛ reggae kɛ ils sont là pour défendre l'Afrique. Ils sont là pour défendre beaucoup de choses ka farafin bɔ jɔnya kɔnɔ na ka na hɔrɔnya kɔnɔ na ka si tu veux k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u esprit dayɛlɛ. o tun bɛ olu jamaïcains ka combat ye donc ne ye reggae kanu ten ne nana ten reggae la ma wuli ten siɲɛ kelen don kelen k'a fɔ ko donc n bɛ taa reggae kɛ donc olu de commencera ka reggae ɲɛfɔ n ɲɛna reggae kanu nana ten mais n ma se ka reggae kɛ Yamoussoukro dɛ il fallait que n ka bɔ voilà. Ayiwa n balima minnu sigilen don u ka Jabaranin kɔrɔ nin wagati in na n'an bɛ ka aw ka émission mandi lamɛn n hakili la aw ye faamuya baden sɔrɔ nin na c'est ça mon père. Ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan i ka voyage fɔlɔ i kelen ka reggae ta sisan i bolila i y'a kalan i y'a dɔn i ye voyage caman kɛ n'a reggae musique ninnu i voyagera i ye yala caman kɛ n'a ye. bon n donna reggae kɔnɔ na voyage la kosɛbɛ n ye siɲɛ caman kɛ Paris avec Atelier Nord Sud ani n ye siɲɛ caman kɛ Allemagne n ye siɲɛ caman kɛ Espagne. Bon, Afrique yan n ye yɔrɔ caman kɛ Afrique Dakar Burkina n ye sous-région yɔrɔ caman kɛ quoi ma yɔrɔ minnu kɛ o ye Ghana ni fɛngɛ nugu sinon même n taara Gambie bon voilà. ni mɔgɔba caman minnu ye reggae kɛ ka kɔrɔ i n'olu caman ye ɲɔgɔn ye ou bien aw jouera scène kelen kan ka an joué la scène kelen kan ani caman kumana bon ka projet ou fɛngɛ bon projet nugu c'est à long terme. Effectivement. Voilà le reggae Novakin b'a la Novakin bɛ sumaya kɛlɛ aspirine b'a la aspégique b'a la je peux te dire même ni force si la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ sérum don i la o bɛɛ bɛ reggae la le temps de reggae c'est le contre-temps comme tɔw bɛ taa ten ta reggae tɛ taa ten reggae bɛ taa ten dab ça c'est la grosse batterie. Maintenant accord en syncope. Syncope qu'a dit musicalement si comme syncope fana au temps et comme ça existe yawa dɔw b'u ka dɔnkili labɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka musique ɲini dɔw fana bon personnellement ni ne b'a composer déjà ni n ka rythme de bɛ taa musique n bɛ commencer k'a cadrer n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ commencer k'a cadrer yanni n ka ban n yɛrɛ bɛ gamme sɔrɔ bon généralement Robert bɛ yen kabini na ni ne ye musicien wele ka na déjà u bɛna sɔrɔ olu yɛrɛ bɛna sɔrɔ déjà c'est comme dɔnkili banna parce que ne bɛ se ka kalo 3 kalo 6 kɛ n bɛ se ka dɔnkili kelen sɛbɛn c'est pas comme an ka génération bɛ bi ne bɛ wuli n bɛ se ka brouillon caman kɛ après don dɔ la n bɛna sigi brouillon nin n yɛrɛ
ne kelen de demain mais multiplier peut-être 100 personnes olu b'a fɔ ko non moni mai moni ni boya ni dia là c'est déjà musicien wele kana yɔrɔ min na c'est déjà tout est fin prêt an bɛ de studio là c'est un coup alhamdulillah erege tɛ dɔnkili l'anglais da i b'a ye sisan société kɔnɔ na tɔɲɔ n'i ye société en général Europe bɛ yen Afrique bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ système dɔ bɛ yen hein mɔgɔba kundan i bɛ taa sɔrɔ degun bɛ farafinna de kan ka tɛmɛ Europe kan voilà bon maintenant règlement nous le ko non we are against this nous sommes contre ça an tɛ sɔn fo kana se an ka société ma taga cogo min man ɲi règle bɛ olu de fɔ fo kana se sinima kumaw Alpha Blondy ye dɔnkili de da a ko politique man ɲi k'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ kila yɛlɛ sanfɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ kila di mais an ka farafina o ye an ka farafina politique de ye o ça a été toujours comme ça ni min nana tɛgɛrɛ bɛ fɔ gwa monsieur le président an bɛ sa i nɔfɛ monsieur le général bara mais après c'est le même chant qui dit bon aba voilà donc reggae bɛ ni donjan kumaw fɔ comme ne yɛrɛ san dɔ la ne ko mɔgɔw ma n ko ni fɛn t'i bolo parce que hali bi o de bɛ ni fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i la a ɲagaminaw bɛɛ bɛ tunu ni fɛn t'i bolo mɔgɔ t'i la a ɲagaminaw bɛɛ bɛ tunu a tiɲɛn'i bolo jigi t'i la a ɲagaminaw bɛɛ bɛ tunu bibi Kanté o bɛɛ tununa pewu comme an ka Bazumanaba dɔnkilidala kɔrɔ la ale ko jamana tɛ se ka fereke ni ka tɛmɛ nin kan a bɛɛ fereke la mais donc olu o dɔnkiliw n y'a da a bɛ san mugan bɔ mais bi o kɛwalew de bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna si Bob Marley y'a da Alpha y'a da a n'a règlement caman quoi donc ce qui veut dire reggae i y'a fɔ cogo min na pour terminer reggae n'i y'a lamɛn a bɛ dusu de jigin kɔnɔ dɔ kɛ dusu n ka dɔ kɛ o dusu n ka taa ɲɛ o dusu mais ka taa mɔgɔ kɔnɔɲaw ka taa mɔgɔ fitirima walew a t'o fɔ dɛ au contraire a bɛ esprit de d'i ma esprit positif n bɛ dan yan fɔlɔ inchallah wagati kɛra an y'a ye réseaux sociaux kan kuma dɔ wulila i nɔfɛ ka sababuya kɛ ko i ye fɛn dɔ fɔ ko fɛn min tun man ka fɔ an bɛ fɛ i k'i da don a la a ko in y'i sɔrɔ cogo di cɛ ye min bila ko ne ko je regrette d'être musicien malien ne de y'a fɔ n tɛ se ka démentir mais n y'a fɔ ka da kun mun kan n y'a fɔ ka da kun mun kan parce que cɛ taara n sɔrɔ bi quand même c'est vrai que an bɛ yan an bɛ ka yɛlɛ an bɛ ka baro kɛ mais je suis dans une situation vraiment très difficile très critique an k'o fɔ ka da kan cɛ taara n sɔrɔ n ka yɔrɔ la n denmuso dɔ bɛ français ale ye terrain dɔ san ka di yan tout terrain quoi n bɛ k'o jɔ n bolo nana dɛsɛ c'est l'occasion même là la première dame Ibeka clé là sa dame là o yɛrɛ de wari dɔ di yan pour que n ka taa so ni jɔ bon wari min la so nana dɛsɛ o yɔrɔ la a ye presque 1 million de di yan so nana dɛsɛ 3 bâtiments parce que n y'a wuli ko n b'a bili quoi bon après en plus parce que n ye lettre dɔ de kɛ ka di ministère de la culture ma kuma nin sɔrɔla cogo min na quoi ministère de la culture j'ai demandé seulement 1,5 million pour que parce que avec mon âge presque j'ai 60 ans sans bureau mais ala fo me barka da n ko ki de kañ sinon n tɔɲɔgɔn minnu bɛ kajolo 60 ans caman bɛ il peut même plus bien marcher mais ala fo à 60 ans n bɛ yɔrɔ bɛɛ giri yɔrɔ si tɛ dimi yɔrɔ si ma kari ça va donc au million kelen a ma se ka baara nin ban bon maintenant ministère de la culture ko y a pas de fonds ces jours là Kanté n ko ne kunkolo ye n dimi o ko wari tɛ yen toujours fond yɛrɛ de t'olu bolo ko fond t'olu bolo courant de ça n ye ɲɛsin fana droit d'auteur ma olu ko n ko là-bas n bɛ yen dɔn ka tɛmɛ ministère de la culture kan n ko juru ko non ko wari tɛ yen Kanté ne tile 3 de kɛ n man kɛnɛ n banana quoi n ko mais n'a fɔra ko est-ce que a tɛ fɔ ko ni bolo fununa i bɛ taa da mɔgɔ de kun i t'a da yɛrɛ kun bon ni artiste bolo fununa a bɛ mun de kɛ ministère de la culture olu de t'an présente an ka da yira de n'olu bɛɛ ko ten ne jigi karila sodennin dɔ tun bɛ yen n wulila Kanté n bɛ ka na yɔrɔ côté Burukina de la soden kelen dɔ tun bɛ angle la n y'o de monter sisan directement ka tɔli da o kan i tulo bɛ n na ka tɔli da o kan
Finalement, comme c'est la location, ne donna ni location que quartier fin ni watan duruma bo soit waduru bon ne ko bon comme déjà so dengle nin be antenne obla daga grima dala ne nga mna be kata tu comprends bien je suis avec 3 enfants hein c'est situation c'est à format de quoi mais en bas fort je comprends très bien il traverse de benen ni mosoche bon maintenant tombe anyolu do li du koro bon minu commencer ka do train côté don na nyobata blele ba do blay do fenge pour que mna kamna grimandu mais sans wati damadama nana sans nana bacho wuli ka batan fenge ka nga document chamachien adore be wuti se ka sorobeli d'accord bon journal citoyen soro au fenge de kono kale bene interviewé fana kuma na arga kana ar gelia fongo depuis qu'on a commencé à quitter cassette radio kana CD kolona tous les producteurs ngo artistes cité ce qu'a fait quasi ngaloté tous les producteurs il y a eu un manque gagné fin be mo artistes de ma domaine chama retiré donc il y a eu un manque gagné artistes chama tala wo fait ni te favre quoi donc ma foi quand au cas la mede ma foi interview kolona interview tobe Tchai Aziz dit qu'il regrette d'être musicien règlement malien 2 points suspension abattre bon, donc maintenant moi be papier donc il va donc il y a le reste il y a le reste ta interview toni abeteni to wera beteni o ko dem la ko seke kuma do ba ko fet quand ala de Eda, ala de Eda, ala de Mali Ambeda. Ma fongo je regrette d'être africain. Ma fongo je regrette d'être malien. Encore je regrette d'être musicien malien. Minu bekil en la djeika e ka fengena. Vraiment même ko ma fongo ka sanedima. Ma fongo ka wardima. Ma fongo ka mobilidima. Mais ma fait vraiment dans la dignité même si c'est les personnes de bonne volonté, quand demenga c'est quand sur la banque quoi. Ni sur la banque, auto la boulot. Inchallah. Voilà. Olambe ni malien che muso dibiseni mo bakoro bela jelen fe. Maoma il se ka dreme kele ma dogon bakele macha. Kuma yere foli kuma do la yere ni artiste ni ba fo ibe tunguru. Parce que abina ko artiste ko were sera ka mun kenyo. Voilà. Les gens ils savent pas comment nous les artistes on arrive à survivre. À survivre, merci. Ambe gela min kono ne banga gela do. Merci. Ibe jamana do la ijigi au gouvernement au ministère ni ministre yere ka dunta buyana ni artistu yi. Ministre ta artistu don. Ministère yere te ka fen ba to artiste be bono la. Ati. Na kla jamana artiste be ba fo surasidi. Ouais. Ka fantan ka dusukasi véhiculé. Ka fantan ka tunga obita tunga la ka ira mo la sengamba tunga la. Ka véhiculé to kai. Amba image ke, amba clip ke, abe bla amba fo. Mais mo tan demo la de. Mais mo be mi ko ibe min ke yebi ka spectacle ni femunu ke. Mais mo ta do adna fulo be do akasabi be do jumela. Juste pour organiser un spectacle, il faut des moyens. Des gros moyens. Publicité. Ouais. Oui, que ce soit Facebook, que ce soit la télé, que ce soit la radio. Mon chita qui est fou. Jamais. Qui donne nous. Jamais. Tu viens, tu payes. Ouais. On fait ton boulot. Ali trakibité ali ka bachistri. Ibeta iba mairie sarade pour que bachi besi. Ni on mairie sarade la ka do sara gitronda la. O ka hakli to bachi la no do be bachi fa. Daba fara. Bon, ibo beke fene. O beba ne sali fo été mimbe 1 million jokoro. Ni salita. Tike ibe tike gla tike ta fo 1 million et quelque. Ça dit que jama be ka salifa mais ibe mi soro miette. Ibo miette mi soro ni munu be baraka bakla. Abakla. O problème artiste jujul soro malla. Akacha. Il y a combien des artistes promoteurs uta ka munu ka dugu beke kana. Dugu spectacle be bani sans que o ka contrat que mi be papier ka. O be kla kana tuguni ka mo wele kana sigi ko ki deli. Wa ni ko ki bi bo bulo promoteur fene be kla ka promoteur were voir olu bebe kla ka jeka il contrôle la nela fara ci spectacle sur tout. Quand au de do. Donc non ko sanira mo la mi ma don. Je sais que ne be ka gele afa foni. Tu es là déjà. Donc voilà. Je suis au courant de tout. Et quand on mo koroba o jati mina dron. Anga mo koroba jume be mbi ko min sara ira kala du kono. Anga mo koroba jume be mbi. Voilà.
ko état sera ka i jɔ min kɔkɔrɔ mais ni ko i b'a fɔ a bɛ fɔ de ko non jamana artiste ko o ma artiste kelen de ye jamana kɔnɔden ya non c'est vrai artiste kelen tɛ jamana kɔnɔden mais olu ye dɔnkilida daminɛ anw ta bɛ faamu anw nana bi sur les réseaux sociaux quand on nous donne de l'argent qu'on nous donne pas de l'argent anw yɛrɛ bɛ baara kɛ à travers an bɛ ka fɛn min kɛ bi réseau b'a wari don an bɛ ka sponsor sɔrɔ aw tile sponsor kun tɛ yen wari kun tɛ yen aw tile nana sɔrɔ foyi tɛ yen an kun b'a kɛ parce que fɛn kelen min tun b'aw tile la o ye drapeau c'est-à-dire que en ce moment vous étiez fiers ka Mali drapeau k'a kɛ ta fiɲɛ k'a fili e ka kuma latigɛ tɛ ne ka caman concert ne 93-14 ne tun bɛ bɔ ni version rouge briefing de ye comme Alpha Blondy bɛ bɔ stade la cogo min na mais ni bɔra mɔgɔw bɛ enclamer ne cinéma so kun ka dɔgɔ ne ma taa concert kɛ min na o dɔrɔn de ka di i ni kun voilà c'était pour une version rouge dɔn kana di il y a côté rasta mais Mali ka côté fana kun bɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka cɛw fo ka tila ka n b'a fɔ journaliste ye vraiment aw de ye jamana ka fɛn bɛɛ ye bi koyi que ça soit écrit kuma ni aw ko k'a bɛ tasuma don jamana na bi Mali tɔ tɛ ye bilen n'a ko k'a bɛ sɛbɛnni kɛ ka Mali dilan bi cɛ tɛ se k'aw gosi muso tɛ se k'aw gosi wa Mali bɛ taa ɲɛ n'an ma ɲɛ k'aw bɛna artiste kan a kɛra artiste ye a kɛra président ye a kɛra ministre ye a kɛra député ye a kɛra fantan a kɛra faama ye a y'aw jija a ka fɛn f'u kan fɛn min ni mɔgɔ kalannen y'a ye a b'a dɔn k'a fɔ nin de don mɔgɔ kalanbali mana ye a b'a dɔn k'a fɔ nin de don o ye ne ka denmisɛnnin kuma ye o tuma la sisan ne ani e ani an filɛba jɛkulu minnu b'u ka jabaranin kɔrɔ an ka jɛ k'an ka video de la semaine filɛ Mon père me fait k'i ka kuma laban min b'i bolo ka si malien cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ bi ne ka sɔrɔ k'a datugu vraiment n b'a fɛ vraiment n ka dɛmɛbaga sɔrɔ pour que n ka se k'an ka so laban so bɛ niveau jumɛn la fɛn jumɛn de kan ka kɛ so in na sisan finition ka dali ni fɛnw bila sanfɛ dali de kan ka k'a kun voilà c'est là ou bien tɔli de ou bien béton non béton d'accord bon soden saba bon vraiment allez meilleur na a fin qu'on a négatif bon c'est pas la peine que vous d'accord problème tala mais beaucoup mal la yorona o koni vraiment o de ninka ko actuellement wala mon père enne ani en fleba jeglu mun sikilno ni wakati la amina je ka kante ka show yela na blam flan de la Fatou mas japmai nga asonna la embulla abina maraw ba ne daji be so ba ni daji bana chugodi dota ka fi ki tele kan pen san mo japmai nga ko kan na fara ko ka japma do ka dido no ngi kata borota kana ngamna boro dala sura mi ba no ma ndu jara jiri jara ani jiri ba jara sangu jara ani weta ba o jara chema be koloba o kari amusuma be sebe woro susu akali jara nso akilla nyuma na sinon du suku mandi nabi jara bila jelmsu kasira jara Allah nega jakman kele nga jakman kele ba ala do de fleka alam nega nga jakman shuena Allah jara seri may gande me ko nga jakman la bo gadia ba ay ba kasukmbo jelmsu ba ibita ni ala sonama sigida dimsen num fle o malamara nan fara wali jakuma abto o fen ko o dunte ba
Ai muso de ka jama faga. Damina sa on tata jama fene fa. Ai ni muso ni haja. Nan ta she de afu ko she ni me na man. Neba. A jama no wa. Awo. Afine no. Afine no. Anya gene mai. Nyekele mai. Ne fa faga. Jara. Ay fen jelmuso an jama fa o so o te so na jama de. O jama waradi am o. Da so wala. Ale na faga. Sisan. Anta ni ne jama so. Ne jama so. Jara ni ngone jakuma so. Abenin panin baja. Jara boy so na ga ne ga jakuma panin baja nyone. Jelmuso jamana fena jalen do sande na fara ko japma kuma ba imbe bulo so ko ne fena be kan namara o fena te ko de am mi ka japma du ne mi ka japma du jelmuso o fena ka digila sa koy ahon an fena no gela koy idam na abete no idam na ko bonda jelmuso o fena ko ma nga digi mo la koy ka rebe mo fe suni kle na fara ke ka japma fena be tan jila ka mo fe an ga dumuni mana bla japma no ta ni jelmuso ma soro ka faka aka japma mana do to ko langulo anga dum ni jelu ka japma sera o fe jeli muso koni ale ye jeli nga japma te jeli de awalo Lex Poppy on the track. Let's go. Akira chogodi baramuso yi susuli ke tuguni iko chogodi u ye ji kura bɔ baramuso ka miniji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o daw masɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye. Baramuso i ta i ka